cy'abaturanyi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho nyuma ya M23 herutse kwitwa umutwe w'iterabwoba. Kuri ubu ngubu FARDC irafata imitwe nka Mai Mai nk'imitwe y'iterabwoba. Bigenze gute, byifashe gute, nibyo tugiye kuba tubagarukiraho gatanu kuri gatanu, nyuma yaho byagiye bivugwa ko FDLR ndetse n'uyu mutwe wa Mai Mai Nyatura bivugwa ko ufashe igisirikare cya FARDC mu bitero iri kugaba kuri M23. Turabamenyera byinshi bigiye bitandukanye, niba koko baba banagiranye n'ibyo bibazo ku buryo bahita banabita nabo umutwe w'iterabwoba, bakaba bagiye kurwanya bivuye inyuma mu gihe bafatikanyaga mu bikorwa byo kurwanya M23. Reka twinjiye muri no nkuru gatanu kuri gatanu. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC iki cyatangaje ko kiyemeje gufata imitwe yose nka ya Mai Mai ikorera mu Ibenimo na Rubero nk'imitwe y'iterabwoba. Ibi cyabitangaje kuri uyu wa gatatu itariki ya 8 Kamena umwaka wa 2022, nyuma y'ibitero byinshi by'imitwe yitwaje intwaro byibasiye abasivili ndetse n'ibirindiro by'ingabo. Ni nyuma yaho umutwe wa M23 umaze iminsi uhanganye na FARDC nawo uherutse gushyirwa ku rwego rw'imitwe y'iterabwoba na guverinoma ya Kongo. FARDC yagize iti imitwe yose ya Mai Mai ikorera mu karere ka Beni na Rubero ubu irafatwa nk'imitwe y'iterabwoba kandi izafatwa nka ADF nibadashyira intwaro hasi. Ku muvugizi w'ibikorwa bya gisirikare bya Sokola ya mbere mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, Captain Anthony, iyi mitwe yitwaje intwaro irahamagarirwa gushyira intwaro hasi cyangwa guhitamo guhigwa bukware. Yakomeje agira ati ibi niko bimeze muri sheferi ya Bashu, aho ejo bundi ngabo zishe abarwanyi ba Mai Mai Mazembe bifuzaga gutera ibirindiro bya gisirikare no gucengera mu guhungabanya abaturage. Mu bihe byashize ntitwigeze tugira impuhwe bagenzi bacu bari mu mitwe yitwaje intwaro. Ni ugushyira intwaro hasi kinjira mu nzira yo kwamburwa intwaro cyangwa se ugafatwa nk'umutwe w'iterabwoba hanyuma ukicwa. Muri teritwari ya Rubero, nk'uko iyi nkuru dukesha political.cd ivuga, Captain Anthony avuga ko hakiri imitwe wa Mazembe wasinyanye amasezerano n'umutwe w'iterabwoba wa ADF kugira ngo batangire kwibasira ingabo. Yagize ati nyuma ya Cyandenga ubu Mazembe yasinyanye amasezerano n'umutwe w'iterabwoba. Muraza gusobanukirwa ko inshuti zacu abenegihugu bagenzi bacu biyemeje kugira nabi abenegihugu bagenzi babo ba Kongo. Ntabwo twumva icyo bunguka muri ibi byose, ariko iyo ibyo bidafashe ingabo ntizigera zirambirwa, yaba ADF Mai Mai ntawe dutera ubwoba. Turacyabashakira amakuru ahagije gatanu kuri gatanu. Mugire ibihe byiza, turabakunda cyane. Reka fate uno mwanya nshimiye mwese mudukurikiye hano kuri Kigali Light TV, ni ya channel yanyu bageza amakuru se bagiye atandukanye, y'amakuru abagenda acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru byinshi bigiye bitandukanye byano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere muri rusange. Wifuza kujya urubana natwe kanda subscribe unakande no kuri notification, bityo tugenza gutunganya amakuru yacu kajya yabona mu wa mbere gatanu kuri gatanu. Tudatinze reka tunyarukire mu gihugu cy'abaturanyi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho akomeje kubera imirwano ikomeye cyane iri guhuza umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC. Imirwano imaze iminsi kuri ubu ngubu. Amakuru atugereraho kano kanya nuko mu gace ka Rucuru umutwe w'inyeshyamba wa M23 umaje gufata imisozi ya Mihika ndetse iri muri parti ya Bikenke muri groupement ya Gisigara muri Kachanzo, ni muri groupement ya Bwenza.
ariko biravuga ko ingabo za FARDC zacitse intege cyane ndetse zanabuze na courage kubera ko mu mirwano zirimo bivugwa ko zabuze ibyo kurya nyine bisobanura ko inzara yabiciye ku rugamba nk'uko amakuru atugeraho 5/5 ndetse hari n'andi makuru yavugwaga ko yagaragaye ingabo zirimo zirafasha kino gisirikare cya FARDC arizo za FDLR byagaragaye zirangije kurya ibiryo byavuzwe ko byibwe mu baturage baturiye aho hantu. Iyo nkuru nayo turaza kwigarukaho 5/5. Tugarutse kuri ba basirikare baje kuba bafatwa bibye ibiryo abaturage, ivuga ko ari abasirikare ba FDLR. Ni amafoto yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Majoro Bizabishaka uba ari kumwe n'abandi barwanyi 6 ba FDLR bambaye impuzankano ya FARDC basa n'abamaze kurya, kuko imbere yabo haba hateretse isafuriya n'amasahane bisa n'ibyakoreshejwe. Abarwanyi ba FDLR bari mu bikorwa byo gufasha igisirikare cya FARDC nk'uko amasezerano bagiranye ipinga yabigaragaje. FDLR ifasha abasirikare ba Kongo Kinshasa mu bikorwa bya gisirikare bigamije guhangana n'umutwe wa M23. Muri aya masezerano umuyobozi wa FDLR bwasabye FARDC kurekura abarwanyi bawo bari bafungiye ibyaha by'intambara no gusaba RDC gucana umubano byihuse n'igihugu cy'u Rwanda. Reka dukomezanye n'izi nkuru 5/5. Turagarukana mu kanya n'andi makuru menshi agiye atandukanye. Reka fati uno mwanya shimiye mwese mudukurikiye hano kuri Kigali Light TV, ni ya channel yanyu bageza amakuru sabagiye atandukanye y'amakuru abagenda cicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu nyamakuru byinshi bigiye bitandukanye byano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere muri rusange. Wifuza kujya urubana natwe kanda subscribe nakande no kuri notification bityo tukianza gutunganya amakuru yacu ukajya mu mbere 5/5. Reka tudatinze tunyarukire muri no nkuru itugezeho kano kanya. Yes, nyuma yaho tubagejejeho video y'umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ku basirikare badasanzwe 500 ba RDF bivugwa ko aribo boherejwe muri Kongo gufasha M23. Niyo nkuru tugiye kuba tugarukaho 5/5 tubahereze amakuru arambuye. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyatangaje ko abasirikare badasanzwe babarirwa muri 500 ari b'u Rwanda rwohereje mu kubutaka bwa kiriya gihugu guha umusade nyeshyamba za M23. FARDC yemeje aya makuru binyuze mu itangazo ryasohowe na General de Brigade Sylvain Bomusa Ekenge, umuvugizi wungirije wayo, akanasaba umuvugizi wa guverineri akanaba n'umuvugizi wa guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. FARDC yemeje ko aba basirikare bari ku butaka bwayo nyuma y'icyumweru kirenga yerekanye abasirikare 2 b'u Rwanda bayavuze ko bafatiye ku butaka bwayo bagiye guha umusada inyeshyamba za M23 zimaze igihe zihanganye mu mirwano nayo. Igisirikare cy'u Rwanda mu itangazo giheruka gusohora cyavuze ko aba basirikare bombi bashimuswe na FARDC ifatanyije n'umutwe wa FDLR ubwo bari ku burinzi ku mupaka w'u Rwanda na Kongo. RDF yavuze ko bashimuswe nyuma y'uko ingabo za Kongo zari zimaze kurasa ibisasu mu turere twa Musanze na Burera bigakomeretsa abantu benshi ndetse bikanagira byinshi babyangiza. General Ekenge mu itangazo ryasohowe kuwa 3 tariki ya 8 Kamena yavuze ko nyuma y'uko FARDC itaye muri yomba abasirikare 2 b'u Rwanda rwahise ruhindura impuzankano yabo basirikare mu rwego rwo guhisha ko ku gisirikare cyarwo kiri ku butaka bwa Kongo ku ruhande rw'ibyihebe bya M23. Yakomeje agira ati u Rwanda rwohereje mu nce za Canzu abasirikare 500 bo mu mutwe udasanzwe, bose bambaye impuzankano nshya y'ibara ry'icyatsi kijimye ndetse n'ingofero cyangwa se casque z'ingabo zarwo zidasanzwe.
Ekenge yavuze ko M23 ibifashijwemo n'u Rwanda iheruka kugaba igitero ku ngabo za Loni ziri mu butumwa bwa MONUSCO ahitwa Muhati muri Rucuru, gikomerekamo abasirikare batatu b'Abanyatanzania barimo n'umwe wakomeretse bikabije. Yavuze ko iki gitero kiza gukurikira icyo nanone inyeshyamba za M23 zagabye kiri kuri kajugujugu ya MONUSCO mu minsi ishize ubwo yahanurwaga irimo abantu 8. U Rwanda hagati aho rwakunze kwamagana ibirego birushinja gufasha M23 rukavuga ko amakimbirane uriya mutwe ufitanye na leta mu ya Kinshasa ari ab'Abanyekongo badafite aho ahuriye narwo. M23 nayo ivuga ko nta bufasha ubwo ariko bwose buturutse i Kigali ihabwa. Yes, nguko ntayindi ni Kigali Light TV. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale que, depuis l'arrestation des militaires de la force spéciale rwandaise dans les territoires de Rutshuru, au nord Kivu, le Rwanda a changé la tenue de ses militaires pour dissimuler sa présence dans les territoires congolais aux côtés des terroristes du M23. Le Rwanda a déployé dans les environs de Tchanzu 500 militaires des forces spéciales, tous habillés d'une nouvelle tenue de couleur vert-noir et coiffés des casques de sa force spéciale. Pire encore, les terroristes du M23, soutenus par le Rwanda, leur mentor naturel, se sont intentionnellement attaqués à la MONUSCO à Muhati, non loin de Bikenge, dans le groupement des Djomba en territoire de Rutshuru. Pourtant, la force de la MONUSCO est en plein exercice de sa mission conformément au mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au cours de cette attaque, 3 casques bleus tanzaniens ont été blessés, dont un grièvement. Ce dernier a été évacué pour des soins appropriés. Rappelons que cette nouvelle attaque, dirigée contre les casques bleus, intervient après tant d'autres, surtout celle contre l'hélicoptère de la MONUSCO qui a été abattu et qui a coûté la vie à 8 soldats de la paix. En s'attaquant à la force des Nations Unies, le M23, soutenu par le Rwanda, confirme son caractère terroriste. La population congolaise est appelée à la vigilance et à dénoncer la présence de toute personne porteuse d'armes et habillée en tenue vert noir.